aweje bubu maum matro aweje subo gae nenye cho mavo eire mavo nki koko kata ina wori kape elabena metro now zire kakemi dogbera bena va na ho control siare na de wonti koko lade go gbogbo koko kasi jina luvore na be luvore ne se wo Yehowa pegbe na be na to nya ya jia amere ne kpo katutu amere ne kpo gadede amere ne ho doyoyo amere ne ho gadede le Yesu Kristo beni come Yesu nti koko kata no bubu na wonyiko akpe no be vami le Yesu Kristo beni come amen hallelujah Amen. Nya ire mawunya lame wa hlenu na mi le Hebrew topa gbaneta wi eton pepe gbanto no vi lolo nenu anyi amen amen hallelujah amen les français mettent bena persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux chapitre 13 verset 1. La persévérance dans l'amour fraternel. Nous glombe persévérer avec un coutri coucou allo mais coucoutri les havi lonlome. Hallelujah. Les frères glombe havi lonlone noani ye le gore mon latin glombe havi lonlone noani tegbe. Nous les glombe persévérer coucoutri les havi lonlome les lonlon da no vi ogbola me ake coutri coucou ale denyare de go ele de nane de go bena ngere la jibe agbojo le lonlonti ngere la jibe anyaura jo le no vi ogbo be megate na lo ne na lefui ngede yenti ova le gboglombe coucoutri ke gomembe nous me totoro nane ola ni kekle nane ola gbajino nane ola watanao la jibe ya de wo jirajo le havi lonlon magbo nane ola webe havi lonlon la tikonao voa maunya le gboglom nao abe Kristo tobena kukutri le havi lonlon nti hallelujah e yantimye cho etanya va bena l'amour et le pardon lonlon pakle chochoke l'amour et le pardon nenyibe ejibe ya lonme ekema edolado chochoke pe jihan eye nenyibe ejibe ya no chonu anoke ya me ake edolado lonlon ha pe ji wo pakle via ye zoare du elabe nenyibe ejibe ya cho merebe vodadake ne menlowa matencho ke chokaka wo jimeke neneke nenyibe ejibe ya lonme eye metencho na nuke na wa ke wo lonlon ha matena deblibo wo pakle via ye zonare du le havi lonlon ba pajia nenyibe na amegbetole epupope ne mi le pupope pomeyo churchiyo asimeyo domeyo honlon jeje bakpajiyo gode siareme apemento gohan nenye bena mi le duye me bo lere dukwa vodadari ovavana wanabe amerela dafo jio aloweya na dafo ameareji eye la fodede amemajia ameala seveve nenye ba me dafo jio la weya na seveve eye ne se vevea ewe le vevea sem mame jagore jiwa ye le vevea sem o eya la ten glono be babare maten wo ewu nene nu iwa tena wo glo ako nyebe wado baba na o vogake veve sem nelea maten wo nane ke aga chofel hallelujah nenye bena le gota ba pajie eye wo joy ba fopa hedejio eye domahia afovia gba edo baba na o nenu ke a abiagale fun wa baba de anpo wa biao hallelujah ta nena tencho ke amema eye na ga dogo amema le echobe nkekeme eye na ga ai afin eye na ga aviviku abi ale mi vivina san la ke gban lonlon echon vodadamaji eye chochoke emi vodadama hallelujah lonlon chon vodadaji e chochoke le vodadamami eye nenye be le minenela ke eno na hoju ebe wo pakla mea mi aga no duke eno na hoju ebe wo pakla mea mi aga no egberekaji mi aga vivi mi aga no le mi innocent eye me zenanto croix bena edavoalo mi aga vorejiwo hallelujah yenti etanya ya enye tanyare kenye be klechuvie lonlon pakle chochoke l'amour et le pardon hallelujah nenye bena nutu pakle nyonu le eye vodadare vava eye nyonu alo nutu alo merika metencho vodadama kewa lonlon megalina keo neneke nenye be elon ame avo metencho le kewa ke lonlon menye lonlon gbagbe hallelujah
vo nenema ke nenye bena egnombe ye choke vo gake lonlon megali ke wa ke chochoke atame ina blibo chenjire na nanyi ke nyibe msoke voa mabane chenji hallelujah msoke voa mane chenji ke gomebe lonlon ahwabi ta sosoke achama ten deblibo hallelujah ne lonlon mu wa biwa chochoke de na blibo yene chochoke de blibo lonlon chano na blibo hallelujah Amen. Les filles ont pas le blonlon, d'où Yehovah bo, havi lonlon, l'amour envers le prochain. Lonlon d'ouda, no vire boyo yobe havi lonlon. Havi lonlon, nenye bena amerde je, honlon yo, hame vire yo, pour me vire yo, je ya me lonlon, de kawawali, le wo domea, nous nanabe de kawawali nake. Et nous, il n'en a pas mais au bec benona doua, yele nye chochoke. Mais nye be lonlon de deo, lonlon a toi lozende, que ni a lozende pour na poa me de dou, yo abe chochoke. Hallelujah. Ne chochoke me le pli lonlon wa, lonlon me diable beau. Mia atua mia glonya vite cuire zare. Yele nyebe eyi WhatsApp ya tofi fila amegedeo ko nye pomeme alo pomere kame towa odo WhatsApp na pomea hallelujah keke libe pome jogbo nyebe pome nya do WhatsApp alebe figre pepe ke nya do metode siare lela nenu ke ocha do bonjour tetena non vio yele WhatsApp adika moda fo wono nyole WhatsApp ajipo ya mede glonyadele ya mere chambe ya don koko na molo yebe glombe o atavinya kayo glonyama evo o he na vinya kayo glonyama ya ye ku ebeleke lo evo WhatsApp antonto e gaba ne chaka klichu va pomea ome kamesia me kanle ya mesia me lebe kona me amerim le dafo no via dio vo game ko glomia to WhatsApp ya dia minami akpata mi anodulwa du no de pepe mi le ko mde na fo amedio vo ne lonlon le eye de ka o mu lewa mama vana hallelujah mi ale na ne le lododo pa gbanle lododo tamewo Fulele dia jere ape ke lonlon choa Didada o kataji. Hallelujah. Fulele Bible abe dena jire ape. Fulele ne game ke fulele le ajire nanani. Fulele le nyine ko Bible yu abe hen. Hallelujah. Amen. Bible yu abe hen. L'ododo est ame wo que yu vraiment na mileni ya français mais blon benam. La haine est site des querelles. La haine. Et bien même l'amour couvre toutes les fautes. Ni secondaire. Donc, mes deux filles, le WhatsApp difficile. Nous qu'est jo, elle a pas méré blonyade, elle a pas méré l'untiré, elle a pas méré wondé, photo de quoi méré soroda, vidéo de quoi méré soroda, de quoi méré wakwa. Et vol, et gaka caméra, ou kaka, groupe ko créé le WhatsApp dia, et chic ballon nene, amea chambe mto, amea chambe mto leme, amea chambe nene, nous qu'est tu la be, amedem tele chon no viabe vodada keo, et pas. Pour pouper mon nonanye comme dana fois mais no vidéo ne nyale ne kwa ke ayemebe pour pouper alléluia ne pour pouper la nanye ke ye chocho ke man ne me wa ke mon lonlon 20 le funu on comme peu lonlon ye alors comme coup desi soit plein ba ma chok desi aba peu lonlon ye et là-bas, le pomme de boule, le film y est peu long, y va ne long, la ni long, 20, que chochoke, et n'y na lozena, long, et n'y na gomme, doupe, na long. Alléluia. Nous, tu pas que les nyons, n'y a de la nodou, yo blombo au mariage. Et yo le duka kapewo e pe blave e pe gban yo la no di nene kwa ke anyabe le wo pakle bia pe edu no no me chochoke ni kere le me hallelujah chochoke atoken ela be vodada nanani ni nyono ma o vodado anu twala we de villa dia jire jila dome honlo la dia jire wo dome pour me la dia jire wo dome nwa on tola wa jire fa adu paklade o le nume o vivinanto vo wona jiri nkarejiba me ton liare ke mu ve fe na o po wo nto ko ga se na igome enu ko yo na be lonlon yem sosoke ne sosoke pa lozen e ve ni ke ye be to ke nwere la fi lonlon lea ke lonlon e non na gbejiji amen e ho na 100 ans hallelujah
E wona moya na de video be yo jilo me danakon, yo jilo mu binajo, yo jilo mu wona jiro, me de mu wona jiro de lolo e potana no tala elena jiriamina. Amen. Hallelujah. Amen. Mi second me fia elena jiriamina me deje sina ne le yovo gbo ne yovo nu tupa ple yovo nyonu yo nyi jila e yo le nyare heo ne de viava o dana sinya ko le hea agbona de viabe we ave mlanyi omjina be de viane de me omjina be de viane nya tete be yo le henyao o trona kuma zereka trona no me azereka si bebe adremu le onene yo blona de viabe o ya jo ove mlanyi sia mimle wajro mi le blonyare ne nya second me kwe voa oh miagbo l'Afrique fia fifin toyo lave dro desizia ayere tanao adro telia agbankum nya henane ke lododo pa gbaneta wi asire ke pupi wireke Amesi gwaji blewula nyanlai onye bubu onye ne Hallelujah. Nebe ede koda le jidadanu. Amen. Hallelujah. Amen. Bible avait l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Nous t'es jiku vana agojeje. O jagola mereji. Voix ou pas bien ou glambe yo lona wo nyowe. O lona wo nyo e ye fifi a jiku va. L'on avait tete poba. L'on a joué classe des amers. Eye non le ja passé l'eau à le la gain nane le ja doji kuna mede eye bible be amei nye nu nyala me dona jiku pata hallelujah le wo paple honlo odome wo paple wo sheko adome wo paple novi fofo dada le pomeme la peame novi la dafo novi jia poe novi re dafo jio hanya gbanfo vire onto e gbanfo vino kaka gbantakan e gbangonu nao voga kede de lon tentu pata jia allo e garde tenjia di hallelujah. Le pomedo me wolebe yao e pekeba ya de kawo de noni e du nono de noni jijo popo de noni le pomeme yo le do pe yo la sime yo le sukulu yo le tepe la peme le hoha ya peme cha nti fafare noni voga ke le pe ya be no wuwu de lon tencho nwa o keke kenye vodada va ile pe ya me ade de lon tencho pata dia allo egle deba for vide gaglagbe change egle deba lo vide zomea egle debe tare zogbea de loloten change a chocho que tele de sia de mia hallelujah ne me le mio de mi ma de mo chocho que na le mio wa hallelujah. Les filles nyati ko blon le lododo pas dans les tawi asire ke pupi wi de keya Proverbe 19 verset 11. Eh bien le sage no nyala lo na me anye no nyala jesia yenyebe Bible be il est là à la colère. Alléluia. Et un peu volon Bible be et il met sa gloire à oublier les offenses. Yebenti kokoya nyebene ngolona be agodjejeo. Wow, il met sa gloire à oublier les offenses. Nous que be on a wa vem kakare ma garder flan vérité tene abe change nene. Ah, et non dinto nem lidu kwari ga bluna. Nga sena vevento onya nem bonu me miare la po movito le monam la. Kenjiri kokodola na nyemanere ne yecha batem butame ne banyabe omu wona na meo nde kukude de ocho garde kenji dea ameria garde de la fide ndo ohon garde ohon cho de dade be change ne glogodo flan mi demona mane flan de katetela no mso de sia de ke voix mi demona flan veya malora lo menela de kukude de flan via o la souhait d'empere yesu tablo alwe la ganoisi o menane godo change hallelujah non pas plus sosoke l'amour et le pardon. Ayez Bible persévérer dans l'amour fraternel. Même les doigts, nous jibe ya l'homme dia o la poke klile ba beme. Ye ba for the day.
Yepe nous menya gbogbo. Yepe nane la nye kikli. Onya ebe no jona jina nye kwimi nona duvoga kiri. Munya no popopo. E munya no popopo. Won te gblebo deje si be munya no popopo. E munya no popopo wa hwenenia lolo Bible gblebe lolo tona no vonji. Lolo mde na mede vo. Onto nya be munya no popopo kengo je holokui. Eye gbedeka le yebe no po manya popoa e la tue sofia minao onto nyebe mnya no popopo ta yebe no po manya popoa gbedeke la so ton awudo now ne chopto awudo now la ohon la oblewu adi awa yemti Biblia be no nyala ndona jiku patapata o no chom no po manya popo ton awudo ne elena jirepo ade blewu. Eye, espona dijole, nous quand il met sa gloire à oublier les offenses. Et on a bleumake, et espona njeje, le tchochoke me. Awuko donam yam jojinamo, yenam delo. Okwa, et il met sa gloire. Yentio yu abe nunyala, et ameye boboro kileke, ameye gbonjifuleke, antikokrea, yewa. Alléluia. Il met sa gloire à oublier les offenses. Nemi be miano hlen vodada ke ya mere ode miano le peyame so kaka pe abe gomejeje me ba korofia e ke mamila ona ne ke Yesu gbon e ye mila o mia 20 Petro ye bia Yesu be dinene ye no villa jago le yeji e ye ya choke ma e ye Yesu gbon ne be edola ni comptable ken gbohwe. Hallelujah. E ye comptable ye le nyi benga e la nya compta wala. Et antia ne jegomelo ne wa tiobe ziadre zigbobladre yentone wa konta e yeno wa konta lenkekere kadilo e lenye alofane blasire ke la lenkekere kaji nde kukulo amere jagole ji lenkekere ji le peyame e zigbozi alofane blasire ke ya ne me deo kwa enya Yesu blende ne mdeo akesweki agatro ja konta bu gomene nuke ya. Aha, ta nembusu alofane blasiri kewa kwa nyazere kabe ele na obe achoke esiayi. Enu ibe wona ma vejina nyebe tunu kwa egle domena me Bibla ye gbunbe cheke abe ale Yesu choke na wo han yenti wo ntone ja dogbera kwa mia toki le jipo wo kontina ko wo fiabupe na va mia wo lolonu la nyegba ya ji sigbele ko wona le jipo nene eye no ba doji onto gbunbe cho mia pe vodada o kata kemi yonto sona tampon potia tuneji sigbele ke ye nto chan yeso kenamo. Aha, oso kena ye change ya de fiko dero fiko po Yesu do change ri anyi na opo. Nyabo la gbon na be paso so ke mfa oro nyabe mfa Yesu chan nyabe mfa. Eye zaza na me agave wonu be gbajina o. Na me oli no wa konta kakaka lon anto va klina no le funwa no wa konta soso ke anto va dona firi antelia na toa o toto nya nye chamnya voyez sunye wunye pakpli o. Alléluia. Amen. Mi papa olora e u Stefano voyez va tro jimi eye Yesu so soki va Stefano ajokuvo Stefano be via le papa oloroda Paul le wan la tarodi le maunya blom eye Stefano be via le church ya wan le Paul ke wutoa eye pastor Paul la gbon ba hallelujah Stefano be via la gbon be amen. Aha Paul le wan la gbon bo yirao ye Stefano be via la gbon be amen wa Stefano be via le Paul be we wutoni e we na ye mtro orphelin de père et Thomas no me sito eye Stefano besron la no po Paolo la taroji la gombe wena yezu ahosi wa Bible be chochoketa nyonuma ahosia pa ple Stefano be via la ho Paolo atu. Wow lenkutalo onto po nwede be ye wuto ye be batros un pastor yo vani kamevile be chochi yo la gahwe atu wa to yangu agbelo papa yanga trogbo Stefano mtrogbo nous y en a besoin. On le voit, la Bible il met sa gloire à oublier les offenses. L'amour et le pardon.
Nenyebe tchotchok lale vodadamia et que man l'on diablibo. Voyez tchotchok mettez-le vodadamio. Eye vodada lolo oui tchotchok ya et que man l'on honabi. L'on mettez diablibo. L'on atrova bana et kakana. Eye obatros na hen. L'on me gagne nan l'on zuna foulele. Eye ele pomedo me fifia. Et il y a les fofo pakle no vido me no vikle fofo no vikle dada do me fifia. Il y a les do pema fifia. Et il y a la pema me fifia. Ye webe me siame le polo yen tope hormone. Ye weba me siame do yebe esikutoka po. Hey. Ole se nane gom. Ye weba me de kpekpenga ten dona bonjour bonsoir ne wo no no. E ye le jojom la siame le miabe soadi fifi. Wo pakla me ke kana sansan la siame. Miame biabe motinga le peo. Minga le peo kumena miano na me siame trombe do me de novia. E ya me siame le khinyade novia tibe e ya ena. Me de pepom le po be nyena o. Me siame le po be ya ena. Nou kentio. E la be foule leva. Lon dio tchotchok reyingbe. Alléluia. Amen. Voix Bible be amekenye nou nyala. Nou dona djikou pata o. On est benti koko enye be wangolo be vodada o. Il met sa gloire à oublier les offenses. Celui qui est sage. Bible yekbon. Celui qui est sage. Le gobo celui qui est insensé se met vite en colère. Wow. Oh oh. Et nyawa eloloviri alo. Ah. Celui qui est sage est lent à la colère. Donc l'homme insensé est prompt à la colère. Wow. Et comment va? Et comme il prompt à l'autre lent. Nyaba me sema le di saja oui nyetian le di saja waken gwa hola gon saja terentiwa ola no de kare me lan lo alonka prompt e bina di kaba bibla ba mekenye nunyala tro hanan le fun a mekenye nunyala la ndona jiku patapata Amesi boaji bleu. Bonaji bleu, oui. Nunyala, ameke bonaji bleu. Ndina ji patapato, celui qui est lent à la colère, il est sage. C'est la Bible qui le dit. Yehowa ke jesia me gotobe di jesia me gotonyoria e ya e blonyatia. Ameke bonaji bleu. Bible abe nunyala ke gomeba meke bina ji patapata. Nya yo lego. Le contraire de sage, c'est quoi? Insensé. Celui qui est prompt à la colère est insensé, selon ce que la Bible dit. Celui qui est sage est lent à la colère. Donc celui qui est insensé est prompt à la colère. Mais c'est dans les gommes. Et il y a des petits, non mais beto, et bien j'ai pata, et blina nous subo, et bana télé, et bana radio, et bana nyakom, j'ai bewa blanc. Et du quoi tout na me boum, et les nazo va, et kakano, et blinu ko beja ble, fifi que moi me connaît, no be ya blanc, be mi sok, ni nya kengwe. Donc question be wa boune nou nyao, et nya ya leme. Voilà n'y ba mere que n'y be bonadiri blewa, et que ma voda dagere la totane. Et n'y a pas bela gbonga jinyane et tout année celui qui est sage est lent à la colère. Il dit à quoi velia beleke. Eye bubu onyene. Nenye be e de koda le jidadanu. O le kwa bubu onyene be bada si tonu po ano po nu. Bible be bubu onyene be wa chovo dada ake. Ah, amiando jikuno vojo le kwa Sia. Bonu ke obelera. E nyanye le kwa boto. Wa etite, ejo donc quand on me ensemble pour aller au doigt nous kentio nous sort de l'eau et soit que Bible avait bubu nyene amola bobe o dejilo e wo yo nu na yo wole bubu nyene e nyo so bu agbobe le ko to jo gbele nwa ya le ko to mle do ki yo biji ko yo gban no kaka no do le defi ati kon gbe kaka so akume daze gbantana so wa aha o le se gon me fifia. Voilà, et nous qu'on ban au magasin trop, et n'y a qu'au ban, et gain voix, ils ont dit, et ban, et voilà pas, autrement de comme le, nous pouvons trouver un avana, yo la gavato soso que dit, demain il n'y a au johafi, il faut là no bio, et soso que, et il avait dit quoi d'ovlo. Celui qui est sage est lent à la colère. En d'autres termes, celui qui est insensé est prompt à la colère. Mais c'est comme fia. Bible, il met sa gloire à oublier les offenses. L'amour et le pardon.
Alléluia. Amen. Directeur, secrétaire, adola potiao, voilà, clichare le no doit m'aider, mais calme mia domé le ya no sage. Mais que tu as la de, enyela di boa, enyela olekea, enyela boboa, elle pas movito le monam, mais que la no bewa pas movito le mene fifia, ye ala zon doyo bena me potiao, si kenyalea. O glonya vevea novo, o zunganto novo, o deranye bobe woteo. E jikwaya le fio, nkeke sia nkeke no le dunucha, o va ngona be agava no tiabe. Nyebe wonu akwa, shia. Jikwa le blu vogake o lena jiku mina ple sosoke. Alléluia. O lena jiku mina ple sosoke. Alléluia. Voilà l'un des noms, le Proverbe chapitre 16. Alléluia. Ou le Seigneur n'en est combien? Proverbe chapitre 16, verset 6. Yé bonyatiwa. Ou le l'on plaignate peyo solena vodada. Ma ou l'olontolo. Maintenant le français mais églobé. Par la bonté et la fidélité, on espie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Vous laissez n'en est combien? Par la bonté, la fidélité. L'on plaignate peu sur les vodada. Et comme non l'on met. Et y a te peu l'on wonyea. Vodada de peu que ya me o la lavouin. O la chie nous. Sosoke. Alléluia. Sosoke. Onyabe jikwa etutuname. Sibele ke essence lena zo vava. Onyabe dene jiku tutuname. Et nanaba me wana acte de folie Bible a yegle. Alléluia. Et bien la colère fait pousser aux actes de folie. Mais jiku tutuname bo wana adavanu. Jiku tutuname bo wana adavanu. Wo de kakwe la profusion la ve dropo gande. Be ya yare tana wonto wo sheko. Et je sais quoi, tiens, les diables droppés, gogo me fia, ma y a décisé retano, ma y a payé retano, ma soeur de kono zipe a batano, on le paya. A moula diwa no po me kwa mo patabayi, nous po penami. Voa, n'enye be jikou ava ya, ou nous sont la gala lona de tibouan, et mi tova le nyawe le kansan. Ya mola po me kaka pola jo won koko be po me pora la ma po no tia ame edro ku ni so be ya na nyonu alo nyonu wa edro do po no zipe be ma gbanta no lo me po me via patara la o le konu la enja mi da sia mo oto bo ne won ne do na vloame ne gemeke na ne gaba jochan bo mi da sia mo ga to wa be mo ji wa bubu mu no na menti o ejiku do na vloame. Hallelujah. Vona me de kare le viao me la ten gonjifua. Wachi jikuanu. Eye nou ke la na ola ganodwa e ke ma lon be gomedo pe ko yo na be sosoke. Hallelujah. Bo po me ro gban egbe. Bo do pe ro gban egbe. Hon lo do ngadu na nde du egbe. E la be jagole jinyi ma ten soke o. Alo mi soke voa mle change ya da sine ma twine godo. E josoe e la lo ekpoe. Webena sosoki amten deblibota lolo ahwabi. Hallelujah. Ta nu imjibe maglono kata kole nyebena. Nenyebena elome abi ale Bible agbonle. Hebrew topa gbaneta wieve pipi gbanto persévérer dans l'amour fraternel. No jibe ya lomede, yo jibe ya poto anloenda e kema edola tata ye penu wonadeo ke wonto nenyabe enyena ke klinao. Et d'où la tate, no matin tate, matin l'homme, no matin choke, a toi minyebe vodadao, matin l'homme dao. Abe ale iwo gben le vegbe pe Biblia ya mebena lon alo havi lon nem no nyi da matin lon meda eteni won to view eteni subola le bo eteni to eteni no eteni mede pepe fofo dada tasi nyine atavia taga na vi onlo o matin lon mede pepe dao nenyebe lon ma deblibo. Hallelujah. Qu'est-ce que la tem persévérer le long mea et que ma sosoke do la noni et ye sosoke la na long la deblibo yo la tem long meda et la jagole dio ya poi.
Non, la gogo non violea, amérique peut me déblibo. A fille me déblibo, le elle a so bantou maintenant. A fille me déblibo, le elle a so bao. Et ye be blibo ma de la dia bireno. Ye be blibo ma de la bandinao. Et la be fima ye pe bojo pe. Ye be bojo pe la ble nou lenti o domahi. Et la zon e dire la bao. Ya ele nya godjejere. Et la tu diagore le dio. Ye be blibo ma de. Abe ale imi egblonsan amere wa gbe menya nu po popo ye pe bojo pe wan ye pe gbagba pe wan ta ne menya nu po popo ye bele epom da mo bo la goje mda mo jagbere ke java jagore wo han kenyi ye pe hon of the vierge enu ilana be wo ya na poto anlo eda ye ni wa gbon persévérer le havi lonlome e yingo e poto le lo eda la e ke mane gblende da gbo wa ke na choeke ye peut nous y la jago de Dieu le ye peut nous popo me voya na choeke tala ne ten choeke ekema na tenan loin ayeji le chochia ou ba me don to changa le groupe musical nda le choral me nous kentio ebo da fo yeji ebo jagore yeji ebo po ye pe nkume eye vodada me la me jagore jiwa gbo ewo gbo e vodada le nye be meten choke ame pata o ne change. Hallelujah. On te so ke blibo e jiomu ten hwe ne wa nglobe alemi ne mi aga nodu yenti ne kherengbe ne nenea magbova ngbe dome yo na change ne Yesu la gbova ngbe dome le nti ore ne de ne Yesu no wade. Hallelujah. Et nous mai weba me adogbo ne to tia nyenga idome le funu ne ma jo le somaji nyenga do aside fimao pa ple bubua o no la no medeye kutri kukula no me kutri kuku yo na be persévérance ne nye be kutri kukula no me kema naneli ke jibi ya shode ngbe naneli ke le khio ke le don yimbo do me le nyao wa we ne kutri be ma dunu ma ji ma tata nu ma de ko ma gan lo pe persévérance dans l'amour fraternel. Vevli. A vli be ya gan lo amede me pomia me gbeto ba pa jira. Mais quoi godjeje gbogbo komie jenare Yehowa ji voit Yehowa persévérer na ekuna kutri nkeke si nkeke be ya ganlomi ya nami nkeke ndudu ya kpomiata ya jomianti ejedwa ayodo futochi trela kpotao awa vare wa gbeta le mi ape vodada pape gbogbo won kata mela mi ga jena gore Yehowa ji mi ga yone Yehowa venunye mi mbia soso keteto mi nyanto chambe mi jagole dio vo mi glone be Yehowa venunye ga vemianu mi glone be Yehowa ba wa vanega wa vanami. Hallelujah. Yehowa antokuna kutri ma o matem bia nu ke ba gbeye ntomu nonala matem bia chogbo ta na enye Yesu Kristo to agbeke Yesu nona yeke wa bia chogbo be wo hana no mi pono vi Kristo to ke menyao eja hasime ebia chochoke vakaka be wotire kala jokwa ekpo ba hasike meyeje ye bia chochoke a ezu efu eye be gaba Yesu gbo awo Yehowa yila ga tenye vina wefia eye ma uga soho nenye papli ore. Hallelujah. Amen. Donc ko le glonan ba mere le nono ma fifi eye ma le glonan be ma glonan be nga de fu ofia be yento la port de viaji ele nya ya sem fifi ma le glonan be ma dange nao. Hallelujah. Be neneye o afode de be zunfu de kakui glonan de tubia be nga de fu ma obe la port de viaji eye manye vlododo gomeje dia mo la ten ko mi voix so me la ni yayira nao minam nya trogboba. Hallelujah. Nye se nane gomea o ewo vodada e ble nane o voga kenenye be ga trogboba ma ugboa e ya ga ho atu eye ne bia be Yehowa enu ken woruda gbocho mega bijo la be nuka e la be mulobe e tu ete o kaka be mulobe tutu vodadara le Yehowa gba me jagoma tete po me we po oh ne mi o chamila tendi ma u neneare e du no la vivinto e ni mi o chamila tendi ma u nenea e ke mamila no duda e ye mila onu gede de du e ye mama le po meme ke mi yo na be divorce mi ma ga sebe nko gbede o de kakwi paple de tugbiku wan to blona wa no be je t'aime e yo la zon le aji kaka va de son e do jivi e de eve eton ye gbere kakwo bo ma ah nous ke now
elle avait soso que m'ten déblibo ne soso que la déblibo c'est mon debo ma jagore jiwo et do la bandino kakaka soso que m'totan la mou soso que la zohala mou et la dame kumenao ya soke ya ya non nous ko woku ye kwa ya soke kwa vuama kwa jone ne ye mana chenjire pepe ya novi munyana wonao munyana wono ola dibi ya na chenjire ba ne gagner flan de chrétien et ya sonere na ya popore ba so ye chan ye gbo ne wa nye be nu ibe wa veye voye wa be ngane chenjire pepe emuname enana kumedaname ola po we trivi lentega lendokusu tata voga ke enwa me gbe agbe ma vo le tepo mle hoju eye zazane abonsan le jila do amebe lonlopo nuke jona yema anyi gban fufuna anyi gban denabi e jona le sonto ya do me viviento. Alléluia. Les 1 Corinthiens, to va gban le gban to et à 8 ans, ye chamblon lon penya. E me lon boaji blew. Ntonto. E pe do me nyona. Wow. Non la me vanu. Non la me po adegbe. Me doa edo kide jiglojo. Alléluia. Ta enu imijimia gbon le fi akata ko le nyimbe ni game ke non le asoso ke non nani. Jigbori blew non nani. Ola po mu kamea ola wa konta kaka ola bo chenjire pepe nga poto ye so de siareke e gbana je vena jena na da sikona la mebe mo voga kewe so soke eye mu jiji o pa mengulo na be nsoke vonye tele ngulo bo chenji ke poto na mtele ngulo be o e go membe o gale wa konta e gbogbo ko bi wona won pa majo ngulo be pata nene non e hando la roba de karité la chenjia yina bo mtele nglobe wane gameke yo va glona ma obe Yesu njima soke kekem pere ntinye de ma nglobe ma ukpe nara menti ne chenji nga va potole jiamo kwa amenglona be ola teva dokule ntinyame wanga gbana jina me etros nankudo jigbalo dedeko. Alléluia. Elle avait l'on l'ennemi. Et ya enana be l'on ga to na reji. Et ya enana be l'on ga sinadeji. L'on de pepe ke to. Ye so ke mu le noa azizobe l'on e kanahle. Vraiment la pon l'on de la pon la me la toa. O jagodo wa no ji zigede so ke de havi l'on boa et ya enabe l'on ato. Ye nabe l'on apola me. Hallelujah. Ne kwa meri yo gano wa no blipa mi adasi pobe oduzolo mi adasi pobe oduzo ye benye lon tontoa o so ke na wa no ejejita ye na lon ato ye na lon adami. Hallelujah. Ta nya benyatia ye le ni l'amour le pardon lon pa plus sosoke eye afi mi chonyalea ye le ni hebrito pa gbaneta wi ton pupu gbanto novi do la soke. Hallelujah. Novi e do la soke. O la soke honlo. O la soke novio. O la soke fofo. O la soke dada. O la soke amesiame. Nous matutu que le didi no tu pe yabe gome jeje. E pe yabe dodome. E pe yabe titi nade. Ke yo wanane klio. Ke yo wanane na ke potole do jiku no. Elle na obe a soke. No mu soke wa. O le dabi jina rukio. Ma soke weba medo egbe tension le dom pour na okaflan nous kentio le jikudom kaka eye ba ho tension ne ma soke ta amewa wo no ne amewa wo no ne voya mu ten soke o nkeke si nkeke le garder change o kaka change aba soboye o honko bi to tension de kuku nyem le drovomu va mi atro gbova ma unya boye. Alléluia. Les godo mene de kebena ame anglobe ye be sokea ma ke hodo le godo mo. Nyen gbon pata o nyen gbon e pata o e do le ya e vevisi se moi mo ten sokeo be le buedo kuya e hojido na medeo. E hojido e hotajibe dona medeo. O botole wa konta na numa enu ibe wakumia kaka garu me va dona firibe magaten dans l'on asina la be veve seta
E kaka nous là qui a probé metten dans l'eau. Et il ne bouta me subota et tale duo. Et il va on a tadi donna medo. Venez du so que quoi. Et voit pas on plaît tadi do change moyena. Voici les peuples qui ont les yesu jibe ya yodo yenti be don e nyaro da Bible avait dobe nyala roda wo yodo. Si les peuples que le latin dogbe ya rami tirika agbona mo be so sokem azon yesu yetam lo egbe ya be mangolo be nyaya e ya agben so wo jimeke e ya ngolo be agbona mo be ne ba de nyala dio le susu menom ne dira dio le wo jime ne pere nti obi angolo be amenwa ko nga ten hone atuwa aga gbugbo ahwe atu e ye wona re kake yo laga ten so webe ye be nu laga tro gboba wo jijembe no dogbe ra re tellement on yire no dogbe ra re ta no bi ojo pe nyone Yehowa wa men bebe ne koreji mde kuku no na be ba yingo Kristo to be nya na ba like nga izoma vomo ma ukperenti e ba jom le yingo ma ukperenti be ba joba yingo no dogbera no bia jogbe nyone no le bia gomejeje la terejo va no va le bia kaka pour la pobe wo jile ja hu o la poto no po le ke le voka kia o la do kulo be wonde no va ivo ma galeji nao fiko la tento ayewa ta fisi afike yole o la tento exiaji togbe dodoraji agrona mo bene to bodada ke eye agrona eye muten so ke leke jiu ohun jagore ma oje sokewe blonne bimna ma une sokeo eye blonna mo bene pere nti oba ten sonoke ale bi aga ten lo menwa ma o jibe man le voyinga teleno c'est parce que mten so le kele ke jio o le don kunu ke be wo ye nti o mten gba le nu esibisan soke gbidi o la pobo la ganu ma gagunu ya so pe amedo to a pastor ni ngalo de lekende na mo ne be ganare nye hogame sama gade mo a ela be ke be gere hogame be gbelenu fifi o la jaye ya pe enwaya Bible ambe nya buneto ndo lea odasi nouveau eye ndo bajo fifi o la nu pe voga ke le goromea o la jaye enwoyo na be précaution chocho ki adodasi yenti obwe persévérer me kukutri no wa ke yo le susu kuronyo nwanti enyebe onu yakwa Bible abe kukutri na adwoji kukutri be soso ke na lemi ezu dodasi ezu vevli ne Yehowa choke amegbeto la gbebe ma choke ya esesenaya vogakia enye nane kenyebe ehia godogodo Yehowa ye bie chomiagbo mu gbrobe vodadade o ebe vodada o kata ela be le Yesu me ozona ple Yehowa basi Yehowa be gbogbo eya enya gbe ma bo be tiatia amen ma one yira mi apata o la ten dogbera abiomo be na ma menu veve be nye chama ten so ke sibele ke ne choke na mi dogbera gbogbo koko ya pe so so ke pe nye nu ke yin be mu na mi subo mi da pe no ra menu veve gbogbo katata mi sonti koko na o mi do encourage pere mi antiri mi anani so so ke pe ji be mi atin so no ke boko le good si ademe le Yesu Kristo pe ni come e ya pere mi antibe e de tia de ko kata le gbe aji fi la mere kwa mere domea papa wonso va wede de va kusire me be no kata ne fa boko be wa tenso ke wa no e ye wa gatron no wo no so u santo kata ape no be va me le Yesu Kristo be comme mi dogberale amen et que mal le kagodoa au latin yom le plus 228 90 19 94 63 et c'est notre évangéliste Salomon Pegbe ma on irao bye bye.